بسم الله الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ وَيَادْ قَصَوْ چوی تاسو یا موسیٰ و موسیٰ علیہ السلام لن نصبر چر صبر نکو منگا علی طعام واحد پخوراک یو باندی فدعو لنا وغوڑ زمونگ دا پارا ربکا درخ پلنا یخرج لنا چراو باسی منگ لرا مما داغسنا تنبت الارضو چه زرغنیز مکا من بقلها د سبزی داغینا و قصائها او د بادرنگونا و فومها او دوگینا و عدسها او د نسکونا د دالونا و بصلها او د پیازونا قال اوی موسیٰ علیہ السلام اتستبدلون اللذی آیا بدلوی تاسو آغشه هو ادنا چاگه ده دیر معمولی باللذی ببلد آغسیس کی هو خیر چاگه ده دیر غورا احبتو کشی مصرن دی خارتا فإن لکم یقینا ستاسو د پار دی ماغس سألتم چه غوختی دی تاسو وضربت او ٹاپش علیهم الذلت بدی بانی ذلت والمسکنت او خواری وباؤوا بعذاب من الله او اختشو دی بعذاب کی دا طرف دا اللہ نا ذالک دا بدی وجہ بی انم زکدی چی دی کانو یکفرونا دی کفر کون کی انکار کون کی بی آیات اللہ ہدایاتن دا اللہ نا ویقتلون النبیین وجلب پیغمبران بغیر الحق بدلیلہ ذالک دا بما فسبب دائی عصو چی دینا پرمانی کڑیوا وکانو یعتدون او دی دا عدنوتن کی